Yes. Magkano yung boots mo? Roba. Ruba? Yes. Yung nasa kamay mo, yung gloves? Ito? Roba din. Ito ba yan? Yung gown mo? 750 piece. Wow, yung ano mo, hairband mo, nga ano, Tweety Bird ba yan? 1 KD, 1 KD. Oh, yung lipstick mo. Nag-live ito sa ano, nag-gaya ako sa Pilipinas. Ayan? Ha? Ay, ito boy. Ay, ay, boy. Ito yung ano namin dito sa soak. Yung ano nasa Snow White. Oh, wow, sayote. Wow. Oh, saan sa what you meme? Ano to sa tibidang? Lingis sabi dire, lingis sa. Wow. 'Di ba? 'Di ba? Wow. 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 Wow.